जय जगन्नाथ सांग मैंने तो फ्रेंड आज आम 29 एप्रिल सेकेंड शिफ्ट रे जितक भी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसाला आम डिस्कसन करवा। यह पूर्व मुझे बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीआई क्वेश्चन डिस्कसन करनी देखी ना डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट देदेवी चेक करने। वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने। देखो प्रथम क्वेश्चन आमर उपसर्ग आसे धातुर अंतरे क्रू प्रत्यय लगे जो शब्द गठित हुए कौन कहे। बहुत सहज क्वेश्चन। तो क्रुत प्रत्यय लगे माने क्रुदंत, तत् प्रत्यय लगे माने तदित, निजित प्रत्यय लगे माने निजंत, सन प्रत्यय लगे माने सनंत। बहुत सहज क्वेश्चन। तबरे आउ गोटे कथा कहबी ये जो चार्टा शब्द अच्छी यहाँ क्यों अर्थर व्यवहृत हुए ताकू मत देखीदेव कारण परीक्षा रे ओ टिपलिसी पकाउची। तापरे अनर्थर मूल ए रूढ़ीर अर्थ कौन। बहुत सहज क्वेश्चन। कौन नाटर गोबदन कंटा बाड़े लुगा पकई कली करिया माने कौन किछि न कहले मध्य आगुआ कली करिया। ए घर मौसी से घर पीसी जे एपट सेपट छिद्र कथा कही भले हुए। कंकड़ा को गोलिया पानी असहायक व्यक्ति को सहायक सुविधा माने जहाँ को सुविधा दरकार नथिबो ताकू आपण सुविधा देवे कंकड़ा को गोलिया पानी। तापरे देखंतु आसिला दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण आमर केते प्रकार दी प्रकार। गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर गुड़िक देखंतु अ हसई हसौ रु ये चार्टा को हूँ आमर ह्रस्व स्वर। बाकी जो सातटा रोचे आ दीर्घई दीर्घ ए ऐ ओ औ ये सब को आम दीर्घ स्वर। आ गोटे कथा परीक्षा रे पचारे संयुक्त स्वर वर्ण कौड़िक देखु ऐ औ ऐ किपरि तैयारी ना एगुड़ी कौन पर संयुक्त स्वर वर्ण कहुए मन रखु कारण एगुड़िक दुईटी स्वर वर्ण समाहार रे गठित जमती कि ऐ अ जुत इ रे गठित ऐ सेपरी औ अ जुत हसौ दीटा स्वर वर्ण संयोग रे गठित एथिपाई आपको संयुक्त स्वर वर्ण कहुए। तापरे देखंतु देला निम्नलिखित मध्यरु कोटा अलगा जानचंती लोकमाता रमा इंदिरा ये कहार आ उमा कहार। उमा हूँ आमर पार्वतीकर पार्वतीकर प्रतिशब्द हूँ उमा आ लोकमाता रमा इंदिरा ये कहार प्रतिशब्द यहीटा आपण कमेंट वार्क मु जाने कई वीडियो फुल देखुना किंतु जो मैंने देखुं दयाकोरी कमेंट करी कहे लोकमाता रमा आ इंदिरा कहार प्रतिशब्द। तापरे या भितर देला कोटा स्वर संधि नुह। देखंतु स्वर संधि क्या कहुए जे जो संधि मान दुईटा स्वर वर्ण समार गठित होता है जमती कि आ जुत उ महो है आ जुत ए तथैव है शुभ जुत इच्छा शुभेच्छा है किंतु देखंतु एटी देला सत जुत इच्छा एटा कौ संधि है एटा व्यंजन संधि कारण देखंतु हलंत अच्छी से व्यंजन संधि है सत जुत इच्छा सदिच्छा। तबरे आउ गोटे स्वर संधिर इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा पकाए जोटा समस्त को आसब विद्यालय संधि कौन कौन विद्या जुतालय किसी अच्छी। तापरे देखो सिद्ध क्रिया गुड़िक साधारणतः क्यों पद भाव होता है क्रिया गुड़िक साधारणतः क्यों अर्थर व्यवहृत हो क्रियावाचक विशेष्य विशेष्य आमर केते प्रकार पांच प्रकार नाम बा संज्ञावाचक जातिवाचक गुणवाचक तापर वस्तुवाचक क्रियावाचक पांच प्रकार। तापरे देखो मनीषर मुख निश्चित ध्वनि मानकर नियमित समाहार को मु चारिटा कहबी चार्टाक आपण पॉइंट कर लिखिदेवे है। मनीषर मुख सहित निश्चित ध्वनि मान समारोह कौन कहे भाषा। परीक्षा रे पचारे शब्द क्या कहे ना एक बा एकाधिक है एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन से अर्थ प्रकाश कले शब्द कहुए। वाक्य एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनोभाव को संपूर्ण कले वाक्य कहुए। तो ध्वनिर लिखित रूप को ध्वनिर लिखित रूप लिपि कहुए। तापरे देखंतु केउटा भितर कन्यार प्रतिशब्द नुह सुता तनया दुहिता आत्मजा कन्यार प्रतिशब्द किंतु संतान कन्यार प्रतिशब्द नुह। देखंतु संतान कहले आमे केवल कन्या को बुझीबानी उभय
ପୁରୁ ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନଟା କନ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟର ସହ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହୁଏ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶେଷ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛେ ବିଶେଷଣ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପାଠ। ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ ହେବ? ପାଠୁଆ ହେବା। ପାଠୁଆଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ପାଠଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇଲେ ଏଟା ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ତାପରେ ସୁଗମ, ଏଠାରେ ସୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଉପସର୍ଗ ଚାପ୍ଟର ଆପଣ ଦଶମ ବହି କାଢ଼ିବେ, ଦଶମ ବହିର 72 ପୃଷ୍ଠା ହେଲା। ଦଶମ ବହିର 72 ପୃଷ୍ଠାରେ ସୁଗମ ସୁ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଦେଇଛି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବେ। ଉପସର୍ଗରୁ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଟି ପଲିସି ପକାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟା ଆମର ଅନାୟାସ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କିଏ କୁହାଯାଏ? ସମବାୟୀ କ୍ରିୟା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅସମବାୟୀ କ୍ରିୟା। ଯେପରିକି ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ରାମକୁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲିଟା ଆମର କ'ଣ? ସମବାୟୀ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅସମବାୟୀ କ୍ରିୟା। ତ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହାତ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ହାତରୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ହାତେଇବା। ଗୋଡ଼ରୁ ଗୋଡ଼େଇବା। ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଏ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ ରାମ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗଢ଼ାଇଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ସଂସ୍କରଣ ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଇଛି? ସଂଯୁକ୍ତକରଣ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନେଉର ହେବା, ଗୋଡ଼ ଧରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ? ଅକ୍ଷର। ତାପରେ ପ୍ରସାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରାସାଦର। ପ୍ରାସାଦର କ'ଣ? ନା କୁଟୀର। ତାପରେ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କର ଛଡ଼ା ଦେବା। କର ଛଡ଼ା ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ହେଲା। ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା। ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ତାପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ମାନେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଡରର ସାହସ, ସାହସ ନୁହଁ ସାହସ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଆଗମନ। ପର ଦ୍ରବ୍ୟପତି ଡ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଖି ଦେବା। ଆଖି ଦେବା ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ନାଁ, ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାଁ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁଣର ନାଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ନାଁ କିମ୍ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସୁନ୍ଦରଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ହିମାଳୟ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହସୁଛି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍, ହସ୍ ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରକାଶର ଗୋପନୀୟ। ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢୁଛି, ଉତ୍ତର ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଟା? ଗରିବଟା ଛାତ୍ରର ବିଶେଷଣ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଚାରିବ ନା ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧାତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ କି ନାହିଁ? ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଅନୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନୁରୂପ। ତେଣୁ ଆମେ ବିପରୀତ କହିପାରିବା, ସଂକୁଚିତ ହେବ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା 29 ଏପ୍ରିଲ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତକ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆରାମସେ ସମସ୍ତଙ୍କର 22+ ତ ଥିବ। କାହାର କେତେ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।